नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ 2025 मसीहा अक्टोबर मासरे वृष राशि फलाफल किपर आसतु आज अध्याय जानिबा। वृष राशि पंचम स्थान में मास आरंभ रविंकर चलन रहिबो। रवि 17 अक्टोबर ठारू आपणकर षष्ठ स्थान में चलन करेंगे। आपणकर राशि अधिपति शुक्र मास आरंभ आपणकर राशि ठारू चतुर्थ स्थान में चलन करेंगे। 9 अक्टोबर ठारू से पंचम स्थान में चलन करेंगे। बुध ए मासरे आपणकर राशि ठारू पंचम षष्ठ सप्तम स्थान में चलन करेंगे। मंगल मास आरंभ आपणकर राशि ठारू षष्ठ स्थान में चलन करेंगे। 24 तारिख ठारू मंगल तांको स्व राशि बिछा राशि सप्तम स्थान में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति ए मासरे आपणकर राशि ठारू द्वितीय स्थान में मास आरंभ चलन करेंगे एवं बक्री होई 18 अक्टोबर ठारू से आपणकर राशि ठारू तृतीय स्थान कर्कट राशि में प्रवेश करेंगे। शनि मास सारा आपणकर एकादश स्थान रहिबे। केतु मास सारा आपणकर चतुर्थ स्थान रहिबे। राहु मास सारा आपणकर दशम स्थान रे रहिबे। ए मासरे वृष राशि व्यक्ति माने निश्चित शुभ फल पाइबे। बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे जहाँफल आपण मासरे बहुत परिश्रम विभिन्न दिगरे करिवार संभावना रही। स्वास्थ्य को नहीं सामान्य चिंतित बेले बेले आपण रहिबे। रक्त संबंधित रोग वृद्धि हृदरोग रक्तचाप एवं थायरॉइड जनित समस्या स्नायुविक दुर्बलता इत्यादि अनेक समय बढ़िवार संभावना रहुतिबारु जो व्यक्ति मानकर ये सब रोग व्याधि रही से डाक्तर परामर्श करिपारंती। ए मासरे संतान सुख आपणकर निश्चित रहिबो एवं देहपा अधिक जत्न नवा आवश्यक। माँ को स्वास्थ्य रे धीरे धीरे अनेक उन्नति आसीबो। बापा स्वास्थ्य रे अनेक उन्नति आसीबार संभावना ए मासरे रही। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा ए मासरे आपणकर आर्थिक क्षेत्र किपर रहिबो। चाकरी कर्ममय जीवन व्यवसाय वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो। कर्म क्षेत्र रे अनेक परिवर्तन रही। रवि ए मासरे आपणकर पंचम एवं षष्ठ स्थान रे चलन करिवे जहा फल नूतन कर्म पाइबा आपण यथेष्ट प्रयास मासरे करेंगे। किछि दिगरे चाकरी रे परिवर्तन करि पारंती एवं नूतन चाकरी पई दूर स्थान को यात्रा करिवार सुजोग मध्य आपण ए मासरे पाइबे। किंतु स्वास्थ्य प्रति सजग रखिबे। मंगल आपणकर षष्ठ स्थान रे 24 तारिख पर्यंत रहुतिबारु पाद गोड़े बेले बेले आघात लागि पारे। से सब प्रति आपण को ध्यान देबाको पड़िबो। ए मासरे सरकारी क्षेत्र ठारू आरंभ करी बेसरकारी क्षेत्र में किसी उन्नति प्रगति आसीबार संभावना रही। कर्माधिपति शनि बक्री होई चलन करुथिबारु कार्यभार अधिक रहिबो। कामर चाप मध्य अनेक समय आपण परिलक्षित करेंगे। ए मासरे आपणकर रोजगार पूर्व मासरे जहाँ जेमिति थिला सेमिति रहिबार संभावना रही। किंतु धन संचय टिके भल रहिबो नाही 3 तारिख पर ठारू। 3 तारिख ठारू 24 तारिख पर्यंत आर्थिक क्षेत्र को नहीं आपण चिंतित रहिबे। एही समय स्वास्थ्य क्षेत्र में किसी खर्च हो पारे। बाद विवाद जदि लगी रही से सब क्षेत्र आरंभ कर पिलापिली क्षेत्र में किसी खर्च बढ़िवार संभावना रही। तेणु घर खर्च गुड़िक प्रायतः मासर 2-3 सप्ताह रहिबो। तत्पर किसी शुभ फल आपण आर्थिक क्षेत्र में अनेक आसबार संभावना रही। किंतु ए मासरे परिश्रम अनुसार आपण को रोजगार मिलिबो। कोर्ट केस विवाद जो सब लगी रही से सब कार्य गुड़िक अधिक त्वरान्वित हम से सफलतार हार अधिक रही पारे। आपण बेले बेले टिके इरिटेट एवं जिद्दी स्वभाव ए मासरे होई पारंती। कथबार्ता आपण नियंत्रण रखी प्रत्येक कार्य करिबा आवश्यक। अधा अधूरा अटकी कार्य गुड़िक धीरे धीरे आगक बढ़िबो। भाग्य क्षेत्र में किछिटा उन्नति आसीबार संभावना रही। आपण भल डिसीजन गुड़िक नवा आवश्यक। 3 तारिख ठारू 24 तारिख पर्यंत बुध अशुभ रहुतिबारु एही समय आपण भल डिसीजन नवा आवश्यक। समस्त सहित सुसंपर्क बढ़ाइबा आवश्यक। एही समय आपण कहा सहित मतांतर करि पारंती। कर्म क्षेत्र में ए मासरे अधिक ऋण नियंतु नाही। ऋण जदि नैचंती परिशोध करिया पई चेष्टा करंतु। मंगल रवि इत्यादि ग्रह आपणकर षष्ठ स्थान रहुतिबारु ऋण जनित कार्य गुड़िक आगक बढ़िबो। किंतु बड़ धरणर ऋण आपण ए मासरे नियंतु नाही। छोट मोट ऋण आपण ए मासरे नै परिबे। जे माने व्यवसाय वाणिज्य करूचंती ए मासरे मिशामिशी शुभ फल गुड़िक मिलिबो।
ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ନିବେଶ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ନିବେଶ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କାରବାରରେ ଅନେକ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାସର ପ୍ରଥମ 3 ସପ୍ତାହ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ରୋଜଗାର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାରବାରକୁ ନେଇ ସବୁ ସମୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଉପୁଜି ପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ସେମାନେ ଏ ମାସରେ ଟିକେ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଲେଖାଲେଖିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡିସିସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ଭଟକା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଲାଗି ରହିବ। ଭଲ ରୋଜଗାର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋଭବଶତଃ ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ନିବେଶ ବେଳେବେଳେ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ରବି ଶୁକ୍ର ବୁଧଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ଶୁକ୍ର ସେଠାରେ ନିଚସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ବେଳେବେଳେ ହେବେ। କଳା ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପାଠରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଇତ୍ୟାଦି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବୁଧ ଅଶୁଭରେ ରହିବେ 3 ତାରିଖରୁ 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ ସପ୍ତମାଧିପତି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ରହିବ। ହୁଏତ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହୁଛି ସେସବୁ 24 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଏହା ବଢ଼ାଇବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ। ପ୍ରେମର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶୁକ୍ର ଏ ମାସରେ ଟିକେ ଅଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି ଘର ପରିବାର ସହିତ ମିଳିମିଶି ବୁଝାମଣା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ନୂଆ ଯାନବାହନ ଯଦି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାନବାହନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଜମିବାଡ଼ି ଯଦି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୌଣସି ଘରୋଇ ଶତ୍ରୁତା କାହା ସହିତ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏ ମାସରେ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ବେଳେବେଳେ ମତାନ୍ତର ଇତ୍ୟାଦି ବଢ଼ିପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶାମିଶି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ବେଳେବେଳେ ବ୍ରେକଅପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗି ରଖି ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠରେ ରହି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବାରୁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପାଦଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ବେଳେବେଳେ ରହିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ ରହିଛି, ହୃଦରୋଗ ରହିଛି, ସେମାନେ ଟିକେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅଧିକ ପରାମର୍ଶ କରି ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶନି ବକ୍ରି ହୋଇ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତିରେ କିଛିଟା ବିଳମ୍ବତା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟପଥକୁ ଠିକ୍ କରି ଆଗେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ରହିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କରିପାରନ୍ତି। କଳା ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶ୍ରିତ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଏ ମାସରେ ମିଶ୍ରିତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ସାମାନ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯାହାକି ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ରୋଜଗାର ଭଲ କରିବେ, ତେଣୁ ଧନ ସଞ୍ଚୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ଏ ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ଗଂ ଗଣପତାୟ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କର। ଶାଳ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘରେ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ ଇତ୍ୟାଦି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ବୃଷ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।